subscribe to Okay, my so channel. welcome back sa to ang YouTube channel, no? So Kuya Big Boss TV. So ay kalimot guys og subscribe, no? So before ta mag-start, paki-click sa subscribe. So karon guys, so mo din ni akong ikahatag sa inyo ang guide pattern. So mo ni atong guide pattern guys. So meron tayong 320197865. So kana siya guys. So power of 9. Okay, so ang ato na yung best 3 combination number. So first combination, so meron tayong 130, 160 ug 360. Okay, so ang base na to nga pair karon guys ay mo kalimot sa 13, 16 ug 36. Okay, pamares na to guys is 089452. Okay, so mura na akong ikatag sa inyo guys. So ay mo kalimot og subscribe kang Kuya Big Boss TV. Good luck ka na tong tanan. Advance congratulations. God bless all. Let's go.